ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا سلام علیکم تماشابینان عزیز. امروزه ولاگی ما سر میشه از خوراک صبحانه. انا خیلی 4 دانه تخم مشک شکستم، پمیدور دروش می اندازیم، 1 دانه زلیم болгарський، بعدن 2 قاشق آرد، نمک، بعد در сковородка میپزیمش. тамошобинони азиз, хӯроки мо тайёр шид. субҳона ана михел омадак ба мо иштиҳои таом кадо мехӯрдесе бар баёрам иштиҳои таом. тамошобинони азиз, тайёр мекунем хӯрок барои обеда мошкчири. ҳозир ман сабзиша реза кардастам. маҳсулотое ки дар мошкчири даркора: сабзӣ, гӯшт, пиёз, рӯған, бринҷ, мош, томат, болгарский. тамошобинони азиз, ҳозир медозем моша 1 бор мешӯем, баъдан дар дег меандоземша. мош қариб пухтан омадак, бринҷа меандозем.
خوراک ما تیار شد تماشابینان عزیز. انا میخیل آمد مشکچیری ما با ما اشتیای طعام کدام خورده است باشه با بیارم اشتیای طعام. خیر در همه جا ویدیوی ما با آخر میرسد. در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا تا ویدیوهای آینده.